Siguro guys, mga magit 1/4. Mga ganon. So, good size. Wow! Sarigo. Tungon. Yun. Yan guys, oh. Laki. Nice one. Yan guys, oh. Good size. Wow! Sarigo. Yan. Ush. Di. Oh, alright. Nako ah. Tulag-tulagan niya yan. Gusto ibang naman ako. So yan guys, oh. Tito Chito lang malakas. Dating sniper. Yan guys, oh. Laki, oh. Yan. So guys, tumama na naman tayo. Yan. Sana malaki. Oh, kahit maliit okay lang. So ayun. Taran. Bagong salang kaya ano? Oo, baba mo kaya pala. Yan guys, yun. Pwede na. Laki-laki na din. Patay agad, oh. Payo. Boy pa. So yun guys, mas malaki pa rin yung ulo natin, oh. Kasi dito sa ano. Yan. Yun guys, mas malaki pa rin. Pero good size pa rin yan, oh. Bados. So yan guys, positive na naman. Mayroon naman tayong isa. So magiging 3 na yan guys. Sarap. Ito, topless. Wow. So yan guys. Yun. Sana all. Sana all shooter. Para ka sa araw na, oh. Pero pwede na. So ayan guys. Meron na tayong 3. Oh, kula naman. Kula na ba ka? So ayan guys. Pang 3. Oh, pwede na kula na. Kula na. Pwede yan mga 5 kayo ni. Uy. So yan guys, taran. Halos kalating kilo na guys. Parang kalating kilo na. Yan, 3 sila guys. Yan. So yun yung shooter natin. So yan guys, pumutok na kasi dito. Yare. Ha? O dyan? Baon? Dahil. Taplis. Taplis na naman guys. Dali. Ayan. Ayan guys, mabalik na swerte. Uy! Dito na po siya. Ayan guys, kunti lang baon, no? Nice one. Dakla ba gano'n? Bados. Ayan guys, kunti lang tama niya, oh. Ay, maluwi na siya. Maluwi na. Ayan guys, may... Uy, mamak mo to? Oo. Ayan guys, muntik na makawala, ayan, oh. Kasi yung hangin guys, kunti na lang, so karga natin. Ayan, oh. So, ayan. Balik pa ito, di ba natulag marami? Pero may pasok at yung ano, yung isda. So ayan. Yun. So ayan guys. Ayan guys, ang laki. So ayan guys, halos magkasing laki sila nung unang tinamaan ni Tito Chito. Pero mas malaki pa rin yung dati, yung una. Yan, o. Mas malaki pa yung una? Oo, no? Halos parehas na, no? Halos parehas. Oo, halos parehas. Ayan guys, halos parehas guys pala. Yan, o. So ayan. Siguro mga nasa 3/4 na. Or papunta sa 1 kilo guys. Yan. Oh, meron pala guys. Oh, meron pala. Okay, kala ko daplis eh. Ayan guys. Oh, dakula. Ha?
Gabi na, puro-puro. Muli, hindi ako laong. Yan guys, oh. Pinakamalaking huli natin guys, oh. Wow! Hindi, nagkusog ano. Ayan guys, laki, oh. Oh, 6. Siguro guys, mga magit 1/4. Mga ganon. Mga 1/4 guys. Laki. Oh. Master. Yan guys, oh. O, itabi natin sa mga nahuli natin, oh. Iba ang layo, oh. Oh. Sus. Palaki. Laki. Ay, 1 kilo na yan. Yan, sobra na, no? Sobra na 1 kilo yan, guys. Lahat. Ayan, oh. Master natin. Kopya. Yun, oh. Muntik ng Muntik nang makawala, guys. Kalahati lang ng ano. Yan, tapis na talaga, oh. Pero, malupit. Ayos. Guys, lagyan natin dito sa ating lalagyan. Ayan, oh. Halos. Isa, yun, oh. Nawapot, guys. Tumpot yan. Okay, bayan natin guys yung... pwede na kita. So yun guys, laki oh. Mas malaki pa sa palad ko. So yun oh. Nice one. Si Master. Ayan guys. So ayan. Laki oh. Ayan guys, yan. Ayan, nadali na. So guys, oh. Siguro 1 and 1/4 kilos guys. Ayan oh, bigat na. So yan guys, oh. Laki niyan. Iba talaga sa pag malaki. Yun ang kulay niya guys, medyo mamula-mula na. Ayan oh. Nice one. So ayan, may ulit. Laki. So yan guys, 5 pieces na isda. May higit 1 kilo. 1 kilo at kalahati or depende. Parang ganon. Ayan. So yan guys, awin na kami. Ayan.